अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग नॉवल मीडियम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसे लिखा है नूर राजपूत ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्डिंग हाउस में एक अजीब सा खौफ फैल गया था। इस बच्चे के ऊपर से गिर के मौत हो जाने की वजह से बाकी सारे बच्चे सहम गए थे। तुमने इसे गिरते हुए देखा था? हेडमास्टर ने अपने सामने खड़ी बच्ची से पूछा। हाँ, मैंने उसे मना किया था कि पीछे हट जाओ, तुम अगर गिर जाओगे, मगर उसने मेरी बात समझ ही नहीं आई। वो बता रही थी। और तुम कैसे पता चला कि वो गिर जाएगा? मैंने देखा था। क्या देखा तुमने? हेडमास्टर ने मोटे शीशे वाली ऐनक को नाक पर जमाए उससे पूछा। मैंने देखा कि वो नीचे गिरने वाला है, वो कंफ्यूज सी बता रही थी। हेडमास्टर उसकी बात पर चौंका। जब वो नीचे गिर चुका था तब सबने देखा था। नहीं, जब मैंने देखा तब वो नीचे गिरा था। मैंने उसे कहा था कि पीछे हट जाओ, तुम गिर जाओगे, मगर इसने मेरी बात नहीं सुनी। उसने हेडमास्टर की बात काटी और खनकती आवाज़ पे बताया। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि पहले ही कैसे देख लिया तुमने वो सब जो अभी वाक़या नहीं हुआ था। हेडमास्टर की बात पर वो सर झुकाए खड़ी रही। ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी कि इसने कैसे देख लिया। हेडमास्टर आपसे कुछ पूछ रहे हैं, उन्हें जवाब दो। उसकी खामोशी पर एक टीचर ने उसे मुखातिब किया। कुछ देर तक वो बेबसी से होंठ कुचलती रही और फिर जब उसने नज़रें उठाई तो सब हैरान रह गए थे। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी और फिर एक आंसू निकलकर उसके नाजुक गाल पर फिसल गया। उसके पास हेडमास्टर के सवाल का जवाब नहीं था। ये मर्डर केस है या एक्सीडेंट, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया। सर, मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करती। पुलिस इंस्पेक्टर वाद ने अपने सामने बैठे अफसर से कहा। कैसी बात उलझी हुई है? केस बहुत उलझा हुआ है। जी सर, आप बस एक ही इंसान हमारी मदद कर सकता है। इनफैक्ट कर सकती है, दाऊद ने आहिस्ता से कहा। कहता लगता है कि वो लड़की सच बोलती है। हो सकता है वो ड्रामा करती हो। अफसर के चेहरे पर बेयकीनी थी। ये तो आप इससे मिलकर ही जान सकते हैं कि वो फेक है या सच में वो एक अजूबा है, दाऊद ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया। क्या नाम बताया था तुमने उस लड़की का? हानिया गिलानी, दाऊद ने बताया। मैं ये केस हल कर लूँगा बहुत जल्द, मुझे सुराग मिल चुका है। लेकिन तुम इसकी इतनी तारीफ़ कर रहे हो तो मैं इस लड़की से मिलना चाहूँगा। अफसर साहब को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था, तभी वो बेनियाज़ी से कह रहा था। जी ज़रूर सर, और मुझे उम्मीद है कि आप इससे मुतासर होंगे, बना नहीं रह पाएंगे। अफसर दानिश तैमूर को मुतासर करना इतना आसान है क्या? उसने एक बुरा आबरू उठाकर पूछा। बिल्कुल भी नहीं, दाऊद मुस्कुराया। लेकिन आप इससे
متاثر ہوئے بنا نہ رہ پائیں گے۔ اچھا بس اتنی تعریفیں نہیں سنتا میں کسی کی۔ دانش نے ہاتھ اٹھا کر داؤد کو منع کیا اور داؤد مسکرا کر رہ گیا۔ وہ کی لگتا وہ کولیگ ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے دوست بھی تھے اور داؤد اس سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا تھا، ہو نہیں سکتا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو ریان؟ میرا نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارا انتظار۔ وہ مسکرایا۔ تم پاگل ہو؟ واپسی کے لیے مڑی؟ تم نے کر دیا ہے۔ وہ پھر مسکرایا۔ کوئی اتنی رات کو مندر کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر کیا کرتا ہے؟ وہ غصے میں تھی۔ کیا کوئی اتنی رات کو مندر کے پاس سے گزرتا ہے بھلا؟ وہ بھی روزانہ؟ وہ بھی ریان تھا، پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ وہ تو تمہیں داؤد نے بتایا۔ انفیکٹ انہوں نے تمہیں یہاں مجھ پر نظر رکھنے کے لیے وہ جو گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تھی۔ ریان کی بات سن کر ہی اور پھر جو غلط سمجھا وہی سنا دیا۔ وہ نہیں، داؤد نے نہیں بھیجا۔ تو پھر میں خود آیا ہوں، ریان نے جواب دیا۔ تو تم میرا پیچھا کرتے رہتے ہو؟ کرنا پڑتا ہے۔ وہ پھر مسکرایا اور میرا کو اس کے مسکرانے سے چڑ ہوتی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے گاڑی میں بیٹھی اور اسے اسٹارٹ کیا، مگر گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوئی۔ وہ بار بار اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر گاڑی تو جیسے جم گئی تھی۔ یہ اسٹارٹ نہیں ہوگی میڈم، کیونکہ یہ جان چکی ہے ریان آ گیا ہے۔ وہ گاڑی کے ادھ کھلے شیشے سے جھک کر کہہ رہا تھا اور میرا ایک گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ بادل نہ خواستہ اب اسے ریان کے ساتھ جانا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی اور شیشے سے باہر نظر آنے والے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ ریان خاموش تھا۔ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ بہت زیادہ، وہ مسکرایا تھا۔ کتنا؟ اتنا کہ جان دے سکتا ہوں۔ کیا کسی کی جان لے بھی سکتے ہو میری خاطر؟ ہاں، تمہارے لیے تو میں کسی کی بھی جان لے سکتا ہوں۔ وہ اسے یقین دہانی کرا رہا تھا۔ ریان، میرا نے اسے خاموش دیکھا تو پکارا۔ وہ جیسے خیالوں کی دنیا سے میرا کی پکار پر چونک کر باہر آیا۔ تم انڈیا کیوں آئے ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اپنی جان کی خاطر، ریان نے چار جواب دیا اور پھر ڈرائیونگ کی طرف توجہ مرکوز کر دی۔ وہ خفا تو واقعی ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا اور میرا خاموش۔ وہ مزید کچھ پوچھ نہیں سکتی تھی۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گہری نظروں سے گاڑی کو دیکھ رہی تھی جو بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ آس پاس پولیس والے پھر رہے تھے۔ داؤد اس کے ساتھ تھا جبکہ افسر دانش تیمور دور کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ گاڑی اس راستے سے یہاں آئی، دائیں دیں پر ہائی وے پر چڑھی اور پھر فٹ پاتھ کو توڑتے ہوئے جنگل کے اس طرف جا گری، داؤد نے بتایا، جبکہ وہ غور سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی، شاید محسوس کرنا چاہتی تھی۔ مقتول کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق وہ سینے میں تھا اور اسی وجہ سے اسے پتہ نہیں چلا۔ داؤد بولے جا رہا تھا جبکہ وہ خاموش تھی۔
کیا میں گاڑی کو اندر سے چیک کر سکتی ہوں؟ داؤد کی بات پر اس نے پوچھا۔ شیور، اور وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اندر شراب کی ایک بوتل پڑی تھی۔ اس نے وہ بوتل ٹیشو کی مدد سے اٹھائی اور پھر داؤد کی طرف اشارہ کیا۔ کیا وہ اسے پوچھ سکتی ہے؟ اور داؤد نے دانش تیمور کی طرف دیکھا جس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے ٹیشو کو نیچے گرا کر بوتل کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا، کچھ دیر اسے پکڑے رکھا اور پھر واپس رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے۔ چند سیکنڈ کے بعد وہ ایک جھٹکے سے باہر نکلی۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے، داؤد نے اس کے باہر نکلنے پر کہا۔ ہرگز نہیں، یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، اس نے داؤد کی بات کاٹی۔ تو مس ہانیہ گیلانی، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ نہیں؟ ہانیہ کے پیچھے افسر دانش تیمور کی آواز گونجی۔ وہ اس کی آواز پر پلٹی جو گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ثبوت وہ بوتل ہے جو گاڑی کے اندر موجود ہے، ہانیہ نے جواب دیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ اسے پوری طرح چیک کر رہا تھا۔ جو شخص گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اس نے اس بوتل کو نہیں چھوا، یہ کسی اور نے اس گاڑی میں رکھی تھی۔ وہ سنجیدگی سے بتا رہی تھی۔ ہاں ہاں، اچھا، کس نے؟ بھوت نے؟ اور اب آپ کہیں گے کہ بھوت بھی ہوتے ہیں؟ افسر دانش نے اس کا مذاق اڑایا، جبکہ وہ خاموش رہی اور پھر چند قدم چل کر سڑک کی ایک درمیان میں کھڑی ہو گئی جہاں سے گاڑی پھٹ پڑی تھی۔ گاڑی فٹ پاتھ کو توڑ کر جنگل میں جا گری تھی۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر یہ ایک بے خوف لڑکی ہے، میجر دانش نے داؤد سے کہا اور پھر فون کی طرف متوجہ ہو گیا جس پر کوئی نمبر جگمگا رہا تھا۔ یس، اس نے کال اٹھانے کے بعد کہا۔ سر، فنگر پرنٹ کی رپورٹ آ گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گاڑی کے اسٹیئرنگ اور اس میں موجود بوتل پر دو الگ الگ لوگوں کی انگلیوں کے نشان ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر افسر دانش چونکا۔ ڈاکٹر کچھ اور بھی بتا رہا تھا لیکن وہ حیرت سے ہانیہ گیلانی کو دیکھ رہا تھا جو اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جو چیز نظر نہ آئے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ موجود نہیں، افسر صاحب۔ اور پھر گھوسٹ کا انکار تو کبھی صحیح سن نے بھی نہیں کیا، وہ کہہ رہی تھی، بلکہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر ایک طرف بڑھ گئی تھی اور وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ کمرے میں پرسکون خاموشی چھائی تھی۔ گھڑی کے ٹک ٹک کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ کمرے کی ادھ کھلی کھڑکیوں سے ایک ہوا کا جھونکا اندر داخل ہوا اور اس کی طرف بڑھا۔ وہ جھونکا ایک گولے کی شکل میں تھا اور پھر کسی نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ لی۔ اس نے ایک جھٹکے سے آنکھ کھولی۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اسے اپنی گردن پر واضح دباؤ محسوس ہو رہا تھا اور پھر کچھ دیر بعد کسی نے اسے گردن پکڑے نیچے
मीरा की एक खौफनाक चीख बुलंद हुई थी। कमरे में कोई भी नहीं था। वो बुरी तरह से डर गई थी और फिर चीखती हुई कमरे से बाहर भागी। वो जैसे लाउंज में दाखिल हुई तो हैरान रह गई। लाउंज लोगों से भरा हुआ था। उसकी चीख कहीं कहीं दूर दब कर रह गई। शाद शादी या कोई पार्टी चल रही थी। तुम उठ गई मीरा। शीला उसकी तरफ बढ़ी और वो घबराई घबराई सी सब देख रही थी। तुमने तो कहा था कि तुम पार्टी में नहीं आओगी, सालिया पूछ रही थी। चलो अच्छा हुआ कि तुम आ गई हो, लेकिन अगर आना ही था तो चेंज कर लेती। शीला ने उसके पाँव को छूते सियाह गाउन की तरफ इशारा किया जिसमें सिलवटें पड़ी हुई थी। घर के बाकी लोग मेहमानों को मेहमान नवाजी में लगे हुए थे। मीरा ने आंख में आई नमी को अंदर की तरफ धकेला। मुझे पानी चाहिए, वो एक तरफ बैठती हुई बोली। अच्छा मैं लाती हूँ, सालिया कहते हुए एक तरफ चली गई। वो खामोशी से इस चकाचौंध को देख रही थी। सब बहुत खुश नजर आ रहे थे। खुशगप्पियों में मशरूफ, शायद किसी का उसकी तरफ ध्यान नहीं गया था। लो ये लो, पानी पी लो, फिर अच्छे से तैयार होकर नीचे आ जाना, सालिया ने उसके सामने पानी का गिलास रखते हुए कहा और फिर अपनी फ्रेंड्स की तरफ चली गई। वो एक ही सांस में पूरा गिलास ख़त्म कर गई थी। एक नज़र पैरों तरफ डाली कि वो खामोशी से उठी और फिर वापसी के लिए एकदम बढ़ी। आंखों में फिर नमी सी चमकी। ज़रा आंखें, राज आंखें तेरी सब बयां करती है। सुन रहा दिल तेरी खामोशियाँ। जो खूबसूरत सी आवाज़ पर उसके कदम रुके। हाल में एकदम खामोशी छा गई थी। गिटार पर धुन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सुन रहा दिल तेरी खामोशियाँ। मीरा ने पलट कर देखा तो वो हाथ में गिटार पकड़े गुनगुनाता उसी की तरफ देख रहा था। कुछ कहो ना सुनो, पास मेरे रहो, इश्क के किस्से कहो, ये गहराइयाँ। रियान अब उसके पास पहुंचकर उसके इर्द गिर्द दायरे में घूम रहा था। हॉल में मौजूद हर शख्स की नज़रें इन पर मरकूज थी और रियान की मीरा पर जमी थी। वो गुनगुनाने के साथ साथ उसे देख रहा था। शीला भी, साया भी कभी जिस्म से होता है क्या जुदा, जितनी भी जोर की हो आंधियाँ। मीरा ने वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए मगर वो गिटार लिए उसके रास्ते में हायल हो गया। राज आंखें तेरी सब बयां करती है। सुन रहा है दिल तेरी खामोशियाँ। मीरा सर झुकाए खड़ी थी। जैसे ही वो खामोश हुआ पूरा हाल तालियों से गूंज गया। एक लड़का रियान की तरफ बढ़ा और उसने अपना गिटार उस लड़के को पकड़ा दिया। रो क्यों रही हो मीरा? रियान ने मुंह के पास लगे माइक एक को उतार कर पूछा। उसने ये गाना मीरा के लिए ही गाया था। बहुत से लोग इन्हें रश्क जबकि कुछ लोग हसद की नज़रों से देख रहे थे। मीरा आंखें नीचे किए इनमें आई नमी को पोंछने की कोशिश कर रही थी।
کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو ریان نے دوبارہ پوچھا، میرا راستہ چھوڑو پلیز، مجھے اندر جانا ہے۔ میرا بولی تو اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ پلیز، میرا نے منع کیا۔ وہ لوگوں کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ کیا تم اچھے دوست نہیں بن سکتے میرا؟ ریان نے پوچھا۔ مجھے کسی دوست کی ضرورت نہیں، میرا نے سختی سے جواب دیا۔ دادو گہری نظروں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ ان کی یہ اب نارمل پوتی کسی طرح نارمل ہو جائے، اور صرف انہی کو نہیں بلکہ پوری حویلی کو ریان کے روپ میں امید ملی تھی اور میرا کو چاہتا تھا، اور سب کو لگتا تھا کہ شاید وہ میرا کو لو جتنا سکھ دے گا، اسی لیے جہاں وہ میرا ہوتی وہ وہاں ریان پایا جاتا، وہ شاید اس کے درد کو محسوس کرتا تھا۔ تو فرینڈس، آج تک کے لیے ناول یہیں تک، باقی کا ناول انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ ناول اچھا لگا تو لائک سبسکرائب کمنٹ ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔